अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 13 शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं कि लेसन नंबर 13 में इसमें इस्म मार्फा की हम इक़साम के बारे में पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ इस्म मार्फा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरक्कब नाकिस जो था, कंपाउंड जो हम पढ़ रहे थे, वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि जब हमने अपनी ये कोर्स शुरू किया था, तो पहला जो हमारा लेसन था उसमें हमने ये देखा था कि हम इस्म को 4 लिहाज से जो है वो हम देखेंगे। और उसमें हमने देखा था कैपेसिटी के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, अदद के लिहाज से और एराब के लिहाज से। तो जब हमने कैपेसिटी की बात की थी, तो हमने यहाँ वहाँ देखा था कि एक इस्म नकरा भी होता है और मार्फा भी होता है। तो हमने कहा था कि मार्फा की बहुत सारी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज वो वक्त आ गया कि हम मार्फा की टाइप्स पढ़ रहे हैं। इस्म मार्फा की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह पता है कि क्या है। इस्म मार्फा ऐसे इस्म को कहते हैं जो ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के लिए बोला जाए। तो अरबी ज़बान में उस इस्म को मार्फा कहते हैं। अब मार्फा की 7 टाइप्स हैं और इसमें से हम माशाल्लाह काफ़ी पढ़ चुके हैं। जस्ट यहाँ पे आपके लिए रिपीट होगा। सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं अल अलम, यानी कि इस्मो अलम आप इसको कह सकते हैं कि क्या है, किसी शख्स, चीज़ या जगह का ज़ाती या मख़सूस नाम। क्योंकि जब आपका नाम जो भी है, वो आपका ज़ाती नाम है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस्म अलम। तो वो इस्म अलम कहलाता है। मसलन खालिदुन, अब खालिद आप बोलेंगे तो आपके ज़हन में जो खालिद है उसी की पिक्चर आएगी ना, तो ख़ास नाम हो गया ना। आइशतु, और अगर किसी मुल्क का नाम की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तानु, क्योंकि पा नहीं होता उर्दू में, इसलिए हम उसको बा से रिप्रेज़ेंट करते हैं। आप यहाँ देखिए कि जो मेल का नाम है खालिदुन, उस पे तो आपको दम्मा की तनवीन नज़र आ रही है, लेकिन जो मुअन्नस का नाम है, उस पे आपको एक दम्मा नज़र आ रहा है। तो आपको हमेशा इसी तरह से लिखना होगा। जब मर्दों के नाम होंगे तो उस पे तनवीन आएगी, जैसे मोहम्मदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, ये सारे क्या हैं? ये जो है वो मेल के नाम है और उस पे आपको हमेशा तनवीन मिलेगी। लेकिन जो मुअन्नस हैं, यानी कि जो फीमेल के नाम होंगे, उस पे आपको हमेशा एक ही दम्मा लगाना होगा, ठीक है? जैसे आमिनतु, ज़ैनबु, फातिमतु, खतीजतु, मरियमु, ये सब पे आपको एक दम्मा। तो ये मार्फा है। क्यों? क्योंकि किसी शख्स का, चीज़ का, जगह का ख़ास नाम होता है। तो पहला हमने कौन-सी टाइप पढ़ ली? इस्म अलम। दूसरी भी आपने पढ़ी हुई है, इस्म मार्फा, और हमने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी की है। ये इस्म मौरिफ़ बिल्लाम। किसी इस्म को मार्फा अगर हमें बनाना होता हो तो हम क्या करते हैं, उस इस्म से पहले अलिफ लाम का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह से यहाँ पर भी एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है और ये एग्ज़ाम्पल आप अच्छी तरह जानते हैं। कलमुन, कलमुन क्या है? नकरा। कैसे पहचाना? मीम के ऊपर दम्मा की तनवीन से। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कोई एक कलम। अब कोई भी, किसी भी कलम को आपने सामने है आपके, तो वो आप कोई भी कलम कह सकते हैं ये। लेकिन अगर उसके साथ अलिफ लाम का इज़ाफ़ा कर दिया जाए, तो वो क्या बनेगा? अल कलमु। तनवीन हट जाएगी, एक दम्मा रहेगा और अलिफ लाम का इज़ाफ़ा हो जाएगा। अब आप जो बात कर रहे हैं, वो किसी ख़ास कलम की बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये भी मार्फा, यानी कि नकरा से मार्फा बनाने का एक फ़ॉर्मूला समझिए। तो ये जो अलिफ लाम का जो इज़ाफ़ा करते हैं, तो हम किसी भी नकरा इस्म को मार्फा बना सकते हैं और ये हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है मस्जिदुन, उस पे आपने अलिफ लाम का इज़ाफ़ा किया तो क्या हो गया? अल मस्जिदु। जब किसी ख़ास मस्जिद की बात करनी होगी, तो आप इस तरह से कहेंगे कि अल मस्जिदु, अलिफ लाम और आखिरी हर्फ पर एक ही जो है वो आपको हरकत नज़र आएगी, चाहे वो दम्मा हो, फत्ता हो या कसरा हो, ठीक है? तो आपने सेकंड टाइप भी जो है वो मार्फा की पढ़ ली। थर्ड टाइप भी आप पढ़े हुए हैं। क्या है? इस्म इशारा। वो अस्मा जिनसे किसी चीज़ या जगह की तरफ इशारा किया जाए, और वो क्या कहलाते हैं? इस्म इशारा। इस्म इशारा की देखिए आप 2 टाइप पढ़ के आ चुके हैं। 2 टाइप होती हैं, इस्म इशारा करीब और इस्म इशारा बईद। अब इस्म इशारा करीब की आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है कि अगर मुज़क्कर है तो हम कौन से वर्ड जो हैं वो इस्म इशारा के यूज़ करेंगे? हाज़ा,
جو ہے وہ واحد کے لیے یہاں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے کہ واحد کے لیے حاضہ ہے، تسنیہ میں حاضانی یا حاضینی کے لیے اگر دو چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہوگا جو قریب بھی ہے تو حاضانی اور حاضینی، یہ آپ بہت پریکٹس کر کے آ چکے ہیں۔ الف جو آیا حاضانی میں یہ رفع کی علامت ہے، اور حاضینی میں جو یا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کس کی علامت ہے؟ منصوب یا مجرور کی۔ اور ہاؤلائی جو ہے وہ جمع کے لیے آئے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اب دیکھیے یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ معرفہ ہے، اور معرفہ جو ہے اس میں آپ کو معرفہ کی کوئی علامت ویسے نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کوئی الف لام لگایا ہو یا کچھ کیا ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ مبنی۔ ہم یہ پڑھ کے آ چکے تھے کہ حاضہ اور ہاؤلائی یہ دونوں مبنی ہوں گے، اور حاضانی جو تسنیہ ہے اس میں آپ کو اعراب جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو حاضانی میں اعراب کیا ہے؟ الف رفع کی علامت، اور یا جو حاضینی میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا ہے، اور یہ منصوب اور مجرور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ آپ کو جملے میں اس کے استعمال سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ منصوب یوز ہو رہا ہے کہ مجرور یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث کا دیکھیے، اس میں اشارہ قریب میں حاضہی، اور اس کا تسنیہ ہم نے کیا بنایا تھا وہاں پر؟ ہاتانی، تا کا اضافہ کیا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اور الف جو ہے وہ یہاں پر رفع کی علامت ہے، اور نون کسرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تسنیہ کی علامت ہے۔ اسی طرح سے ہاتینی، ہاتینی جس میں یا جو ہے وہ منصوب یا مجرور کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاؤلائی، اب ہاؤلائی اور حاضہی چاہے وہ رفع کی حالت میں استعمال ہو رہے ہوں، نصب کی حالت میں استعمال ہو رہے ہیں، جر کی حالت میں استعمال ہو رہے ہوں، سیم اسی یونیفارم میں نظر آئیں گے۔ وہ آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ جملے سے، یہ ہم بہت پڑھ چکے ہیں، جسٹ ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ سیم اسی طرح اسم اشارہ بعید، اسم اشارہ بعید میں آپ نے دیکھا کہ مذکر کے لیے ہم نے کیا یوز کیا تھا؟ ذالکا، اور تثنیہ میں زانیکا اور زینیکا، اور اس میں بھی آپ کو اگین الف جو ہے وہ رفع کی علامت، اور یا جو ہے وہ نصب اور جر کی علامت، اور جمع کیا ہے؟ اولائکا، اسم اشارہ بعید کے لیے جمع میں اولائکا، مذکر مؤنث دونوں میں سیم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور مؤنث میں اگر آپ دیکھیں واحد کی طرف جب آپ نے اشارہ کرنا ہے دور کی کسی چیز کے لیے تو تل کا، اور تثنیہ میں تانیکا، اور یعنی کہ تانیکا میں جو ہے وہ الف جو ہے یہاں پر وہ رفع کی علامت ہے، اور تینیکا اس میں یا جو ہے وہ نصب اور جر کی علامت ہے۔ تو یہ اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید، اور اسم اشارہ یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں، جسٹ ریپیٹیشن کی گئی ہے، اور یہ بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ معرفہ۔ اس کی ایگزامپل بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ ہم نے مرکب ناقص بھی پڑھا ہے، اور اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم اشارہ جو ہے وہ ناقص کمپاؤنڈ ہے، اور اس کا جو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسم پلس اسم سے مل کر بنتا ہے۔ تو جو پہلا اسم ہے اسم اشارہ، اس کو ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ اس کو مبدل منہو بھی کہتے ہیں، یا آپ اسم اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا وہاں پہ زیادہ پریکٹس کی تھی؟ اسم اشارہ کے نام سے، کہ ہم اس کو اسم اشارہ کہیں گے، یعنی کہ مبدل منہو کا کیا مطلب ہے؟ جس اسم سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ دوسرا اسم جو تھا اس کو ہم نے بدل بولا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن اس کا دوسرا نام بھی ہم نے وہاں پڑھا تھا مشارن الیہ، یعنی جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اس اسم کو یا تو بدل کہتے ہیں یا مشارن الیہ کہتے ہیں، اور یہ ناقص کمپاؤنڈ ہے۔ ناقص کمپاؤنڈ کا کیا مطلب تھا کہ آپ کو مطلب کلیئر سمجھ میں نہیں آتا جملہ، یعنی کہ وہ جملہ نہیں ہے، وہ ناقص کمپاؤنڈ ہے کیونکہ مطلب پورا سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اگزامپل دیکھیے، قریب کے لیے جو اسم اشارہ قریب ہم نے پڑھا ہے کہ حاضہ ہے، اور آگے ہم لے کے آئے ہیں الکتابو، تو حاضہ الکتابو کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ قریب کے لیے حاضہ واحد ہے، اور کیا ہے؟ مذکر۔ تو دیکھیے الکتابو ہمیں جو نظر آ رہا ہے، الف لام جب یہاں پر ایڈ ہوا تو وہ کیا بن گیا؟ پورا کمپاؤنڈ اسم اشارہ۔ اور اس کی ہم نے پہچان کیا کی تھی کہ اسم اشارہ کے بعد اگر الف لام والا کوئی اسم آپ کو نظر آ رہا ہے دین وہ کمپاؤنڈ کیا ہوگا؟ اسم اشارہ، مرکب اشاری، وہ کمپاؤنڈ مرکب اشاری کہلائے گی۔ اب اس کا دیکھیے یہ کتاب، اب یہ کتاب کہہ کے آپ رک گئے، آپ کو پورا میننگ نہیں پتا چلا کہ کیا یہ کتاب کیا، تو یہ ناقص کمپاؤنڈ ہے۔
اب بعید کے لیے आपने देखा ज़ालिका और फिर हमने दोबारा अल किताबु। अब हाजा और ज़ालिका दोनों क्या है, मारफा इस्म है, अल किताबु और किताबु मारफा इस्म है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, मुरक्कब इशारी। तो ये भी क्या है, मुरक्कब इशारी, ये इस्म इशारा मारफा। तो आप ये माशाल्लाह सब पढ़ के आए। देखिए हमने 3 टाइप पढ़ ली, 7 जो टाइप हैं इस्म मारफा की, उसमें से हमने 3 टाइप पढ़ी, अल इल्म यानी इस्मु अलम, और हमने दूसरा क्या पढ़ा, इस्म मौरफ बिल लाम, जैसे अलिफ लाम का ये नाम है। और आप अगर पुराने नोट्स निकालेंगे, मैंने 2-3 इसके और भी नाम बताए थे जो आपको ग्रामर की किताब में मिलते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। ये भी मारफा। नंबर 3 जो मारफा की टाइप है इस्म इशारा, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम चौथा जा रहे हैं, और ये भी आप पढ़ चुके हैं, चौथी टाइप ये कि मुदाफ इलल मारफा। हम ये बहुत अच्छी तरह समझ कर आए थे कि मुदाफ चूंकि तनवीन और अल नहीं लेता, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि मारफा है कि नकरा, उसके मुदाफ इलेही से। देखिए डेफिनेशन क्या है, अगर मुदाफ इलेही मारफा हो तो मुदाफ भी मारफा होगा। क्यों? क्योंकि मुदाफ क्या होता है, तनवीन और अल। तनवीन किसकी अलामत है, नकरा की, और अलिफ लाम किसकी अलामत है, मारफा की। दोनों नहीं लेता। आपको रूल याद है ना मुदाफ का, कि मुदाफ जो है वो तनवीन और अलिफ लाम जो कि मारफा की अलामत होती है, वो दोनों नहीं लेता। तो मुदाफ के नकरा और मारफा होने का पता आपको कैसे चलेगा, मुदाफ इलेही से। एग्जाम्पल देखिए, आपको नजर आ रहा है किताबु, किताब तौलिबु, सॉरी किताब तौलिबी। अब किताबु की मैं आपसे पोजीशन पूछूं तो आप कहेंगे मुदाफ है, और तौलिबी क्या है, मुदाफ इलेही। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि किताबु मारफा है कि नकरा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, फौरन मुदाफ इलेही की तरफ देखेंगे। मुदाफ इलेही में अलिफ लाम आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि मुदाफ मारफा है। क्यों? क्योंकि मुदाफ इलेही मारफा है, और आपको पता है ना मुदाफ इलेही ऑलवेज मजरूर होता है। अगर आपको मालूम करना है कि मुदाफ नकरा है, तो अगेन आप फिर किसको देखेंगे, आप मुदाफ इलेही को देखेंगे। और देखिए किताबु तौलिबिन, अब इसमें तौलिबिन में अलिफ लाम नहीं है, क्या नजर आ रहा है आपको, कसरा की तनवीन। तो अब आप किताबु की फर्स्ट पोजीशन, तो सॉरी यहाँ तो एक ही पोजीशन है, किताबु जो है वो मुदाफ है, और तौलिबिन की क्या है पोजीशन, मुदाफ इलेही। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि मुदाफ मारफा है कि नकरा, तो आप फौरन कहेंगे नकरा। क्यों? क्योंकि मुदाफ इलेही नकरा है। तो माशाल्लाह आपने 4th टाइप भी जो है वो इसी मारफा की पढ़ ली कि मुदाफ इलल मारफा। आगे चलते हैं, ये आपके लिए नया है, इस्मो निदा। इस्मो निदा क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। निदा के मायने हैं बुलाना या पुकारना। तो हर जबान में पुकारने के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज होते हैं। अरबी जबान में बुलाने के लिए हम या इस्तेमाल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हरफु निदा, या को क्या कहेंगे, हरफु निदा। और जिसको पुकारा जाए उसका नाम होता है वो मुनादा कहलाता है। इस मुनादा को जिसको पुकारा गया है इस्मु निदा कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, मारफा। क्यों? क्यों मारफा होता है, एक एग्जांपल से समझिए कि अगर मैंने लिखा या नूहुन, अब आप ये कितना पढ़ते हैं कुरान में, नूह अलैहिस्सलाम के लिए क्या आता है, या नूहू। तो देखिए उसका क्या ट्रांसलेशन करते हैं, ए नूह अलैहिस्सलाम। तो या यहाँ पे क्या हुआ, हरफ निदा, क्योंकि इसके जरिए से हमने पुकारा, किसको पुकारा, नूह, नूह अलैहिस्सलाम को। तो नूह अलैहिस्सलाम की पोजीशन क्या हुई, मुनादा। देखिए मुनादा को मारफा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिसको आप पुकारते हैं, एक तो वो आपके सामने है ना, आप किसी को सामने जब होता है तो आप कहते हैं ना कि ए लड़के ओ लड़की, इस तरह से हम उर्दू में बोलते हैं। तो यहाँ पर अरबी में या कहा जाता है कि वो आपके सामने है, और जिसको आप पुकार रहे हैं तो वो कोई खास ही है ना, चाहे आप उसको जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा कि उसको आप जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते तो बंदा आपके सामने है और आप किसी खास शख्स को ही बुला रहे, चाहे आपको नाम भी नहीं पता, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको हम मुनादा कहते हैं, और ये जो मुनादा है इसको हम इस्मु निदा भी कहते हैं। जैसे आता है कुरान में या मूसा अलैहिस्सलाम, तो या क्या है, हर्फ निदा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम क्या होंगे, वो मुनादा। तो यहाँ पर आपने इस्म मारफा की 5वीं टाइप की इस्मु निदा। इस्मु निदा किसको कहते हैं, मुनादा को, जिसको पुकारा जा रहा है और वो आपके सामने होता है।
یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ نہیں بھی جانتے ہیں، لیکن وہ جس کو آپ بلا رہے ہیں کسی خاص سے شخص کو بلا رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ جس کی طرف آپ پوائنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اسی کو بلا رہے ہیں، آپ اسی کو اپنے پاس جو ہے اسی کو پکار رہے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہم نے 5 ٹائپ پڑھ لی، آپ کی 2 رہ گئی ہیں انشاءاللہ. وہ تھوڑا سا لیندی لیسن ہے، نئی چیز ہے تو اس میں ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. یہاں آپ نے الحمدللہ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے سے اس کی ڈیفینیشن پتا ہے، اور اس ڈیفینیشن کے بعد کہ اسم معرفہ کی 7 ٹائپ ہوتی ہیں. پہلی ٹائپ آپ نے پڑھی اسم علم، دوسری ٹائپ آپ نے پڑھی اسم معرف النام، تھرڈ ٹائپ آپ نے پڑھی اسم اشارہ، اور فورتھ ٹائپ آپ نے پڑھی مضاف الی المعرفہ. یہ چاروں آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس پہ ہم نے کوئی اتنا زیادہ محنت نہیں کی ہے، اور آپ کو بھی زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا سمجھنے میں، کیونکہ آپ نے سمجھا ہوا. نئی چیز جو آپ نے پڑھی وہ اسم الندا. اسم الندا کیا ہوتا ہے؟ بلانے یا پکارنے کے لیے جو ہم عربی زبان میں ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ یا ہوتا ہے، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. تو جو منادا ہے اس کو اسم الندا، پکارنے کا جو ہے وہ اسم الندا. اور اس کی ہم نے مثال لی کہ یا نو ہو، تو یا حرف الندا، اور منادا کیا ہے؟ اس کو پکارا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ پہ ختم کرتے ہیں اپنی کلاس، اور انشاءاللہ ہوم ورک کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کو اس میں ساری چیزیں آپ کی ریپیٹ ہو جائیں گی جتنا بھی آپ نے اب تک پڑھا ہے. تو ہم یہ ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.